سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है और यही सीधे रास्ते पर हैं। إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون। वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे, उनसे ना तो अजाब हल्का ही किया जाएगा और ना उन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم। और लोगों, तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, उस बड़े मेहरबान और रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب। उस दिन कुफ्र के पेशवा अपने पैरवों से बेजारी जाहिर करेंगे और दोनों अजाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ما في الأرض